Hello mga sangkay, so natong topic yan na kabahin ha inpasan. So kung masyaring kita inpasan, for example, ini kung mag move and white, so dito in 2 squares sa iya initial na move kanya pon, pwede kita kumapsure nga diha likod. Kumbaga in labahiya aton hiya dida capture. So ang tawag ito is inpasan. Magamitan tayo ha ini nga inpasan ha mga posible nato na mga taktika. For example ini may kita threaded tapos open na ang G file, so pwede capture taan na ito sunod mapalap ni kita hin queen takes h3 kung hain pwede mamati, or kung kaunon yan rook pwede yan ma-queen this. So ini so dito may danalat kita taktika ito na pwede natin makapture ito na pawn kung mag-move ya in duha ka square haya initial na move. So ito ang tawag na inpasan. For example, kung hain pwede mag-open lines nga didi may that threatening to mate, pwede lat kita mag-capture di total kung kumapture natin queen bada kita bishop, so malamang kita ang piyesa. Susuga dito makita naton nga na close na niya ini na diagonal, for example after hito dida, pero pag may inpasan pwede kita magkaadahin for example in files, for example ini so dida close ya dida na file, pero pag capture naton pwede na ma-open didi. So ito an advantage na may dakita ito knowledge ito na move, for example ito na inpasan. For example check, tas pwede na natin ilikay na itong queen ngayon, pwede na kita maka-threaten mate hindi na posisyon. So dapat din rin natin makalimutan ang mga move na inpasan. For example kay magamitan tayo aton actual na uyag. For example ini pwede kita mag-threaten bishop para may da checkmate, pero pwede ako ma-over, pero with our inpasan ma-renew ang threat nga dihamate may da threat pa bishop, so pwede kita lumamang in yesa. For example dida, so mag-move ya i-block niya ini na diagonal, so aray threatening to mate, pero through inpasan pwede kita maka-open in diagonal. So dito, so later on pwede natin niya mamati or maka-attack. Magkada kita atake, for example knight c5 or takes to a7 or knight to e5. So gadini pares kanina na tema may dakata threatening to mate, for example h7, pero with inpasan move pwede kita maka-open in diagonal, for example, or pares kanina pwede kita maka-open in file kung ma-execute natin ang sakto nga inpasan, kumbaga timing na mapabora aton. Kung ma-inpasan kita na dire mapabora aton, pwede ito i-disregard, pero kung mapabora aton ito natira na inpasan, why not na itira ta, diba? So last idea, for example ini siguro pwede kita tumira gyapon didi by the threat total kung mag-inpasan tiya mapabor gyapon aton ito natira. For example ito kaya ma-open ang diagonal ngayon may kita threatening to mate in 1. So mula ito mga sangkay, da mga salamat.